Shalom. Shalom semuanya. It's so nice to see all of you again. Sangat senang sekali lagi kita bisa bertemu di Zoom ini. Thank you for joining us every week. Terima kasih sudah bergabung minggu demi minggu. For this week, we are going to be talking about something very special, very close to God's heart. Di malam hari ini kita akan bahas hal yang saya percaya sungguh-sungguh sangat dekat dengan hati dan keinginan Bapa kami. Tonight, we'll be talking about the cost of the cross. Judul malam hari ini adalah harga sebuah salib. What is the price we have to pay for genuine discipleship? Harga yang harus dibayar untuk menjadi murid sejati. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence with us. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Lord, we pray, anoint us with your Holy Spirit Urapin setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. so that we will have ears and can hear. Biar kami yang punya telinga bisa mendengar. So that we will have eyes and can see. Biar kami yang memiliki mata bisa melihat. Do not allow us to continue to be deceived. Jangan izinkan kami terus tertipu. Open up our eyes and open up our hearts. Bukalah mata kami dan bukalah hati kami. Let us receive your truth today. Biar setiap kami yang ada di sini menerima hikmat dan kebenaran dari-Mu. And Lord, let your truth set us free Dan biar kebenaran-Mu membebaskan setiap kami. so that we can experience your blessing and your provision. Biar kami sungguh-sungguh menikmati berkat-Mu dan penyediaan-Mu. So that we can receive the breakthrough that you have prepared for Biar us. kami sungguh-sungguh menerima terobosan yang sudah Engkau siapkan bagi kehidupan kami. And in Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amen. Okay, so if you have your Bibles with you or your devices, let us now move to Mark chapter 5, reading from verse 15 to 17. Ayo sama-sama kita lihat ayat yang pertama, Markus pasal 5 ayat 15 sampai 17. A crowd soon gathered around Jesus, and they saw the man who had been possessed by the legion of demons. He was sitting there, fully clothed and perfectly sane, and they all were afraid. Then those who had seen what happened told the others about the demon-possessed man and the pigs, and the crowd began pleading with Jesus to go away and leave them alone. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Many of us know this story very well. Banyak sekali di antara kita tahu ya cerita ini. We know that Jesus cast out the demons, and the demons ran into the pigs, and the pigs threw themselves into the water. Cerita ini adalah kejadian di mana Yesus datang dan mengusir setan yang ada di dua pria itu ya. Dan setelah itu setan masuk ke babi-babi dan ribuan babi terjun ke danau dan mati. So we know that all the pigs drowned. Jadi dari cerita ini kita tahu ya, ini banyak sekali ribuan babi tenggelam dan mati. And then from here, what we understand is this. Apa yang terjadi setelah itu? Even after the people witness the power and the authority of Jesus, they still rejected Jesus. Yang kita pelajari di cerita ini adalah bahkan saat banyak sekali orang melihat nyata-nyata mukjizat dan kuasa Tuhan, mereka masih menolak Yesus dan mendesaknya supaya ia pergi. All these people, after they seen the miracles,
they were afraid. Sebab setelah mereka menyaksikan mukjizat, semuanya pada ketakutan. But that is not the reason why they told Jesus to leave them. Nah, kita mau cari tahu ya, apa sih alasannya mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka setelah mereka melihat mukjizat terjadi di hadapan mereka. All of them together, they told Jesus to depart from them, to leave them because they suffered heavy losses with their precious livestock that was drowned. Semua orang, seberapa banyak orang sih ini kita katakan ya, seluruh kota mendatangin Yesus dan mendesaknya untuk pergi karena hadirat Yesus mengancam nafkah dan mata pencaharian mereka. All the pigs is their wealth, their money. This is their livestock and their livelihood. Sebab babi-babi yang mati itu adalah harta karun mereka, adalah ini pekerjaan mereka, adalah gaji mereka, dan semua itu habis. The Bible did say, after they witnessed the miracle, they know that Jesus cast out the legions of demons and they were afraid. Firman Tuhan di sini mencatat mereka itu jelas-jelas melihat kuasa Yesus sanggup mengusir legion. Orang yang kerasukan, artinya kuasa Yesus sanggup mengusir setan, tetapi mereka kok sebaliknya jadi takut. And other than being afraid, they had no interest that the demon-possessed man was healed. They have no interest that they have just witnessed something so powerful that was performed by Jesus. Mereka bukan cuma takut, tetapi mereka sama sekali tidak tertarik dengan kuasa Yesus yang begitu hebat. Bahkan setan pun harus nunduk, dan mereka juga tidak tertarik. Dua orang yang kerasukan itu yang begitu sakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan semua itu. All they can think about is that their livelihood is under threat and they are not ready and cannot afford another episode or another recurrence of sustaining such great losses. Satu-satunya yang mereka tertarik adalah ini loh, barangku habis loh, hartaku habis loh, dan aku nggak bisa izinkan Yesus terus-menerus melakukan hal ini yang mengancam pemasukanku. So even though they already know the miracle that Jesus performed, they pleaded with Jesus to leave their villages because they were afraid and very worried about the price they have to pay to follow Jesus. Bahkan mereka sudah menyaksikan mukjizat yang begitu hebat, tetapi mereka satu kota memohon Yesus, pergilah engkau, didesak untuk meninggalkan desa itu karena mereka sangat takut, mereka sangat khawatir untuk membayar harga yang tinggi cuman mau menerima Yesus. They know that if they were to accept this Jesus, the price to follow him is really too high. Mereka tahu jikalau mereka mengizinkan Yesus terus berdiam di situ, ada harga yang mereka harus bayar, dan itu adalah harga yang terlalu tinggi buat mereka. Their financial stability is more important than for them to embrace Jesus. Sebab keuangan mereka dianggap lebih penting daripada kuasa Yesus. So they all, the entire village, came together and immediately decided they did not want any part of it. Yes, my friends, all of them collectively, they rejected Jesus. They rejected his miracle. Jadi mereka berkumpul secara sepakat, satu suara, satu kesatuan. Mereka berkata, aku tidak mau yang ada hubungannya dengan Yesus ini. Dan maka Yesus pun didesak pergi. And now today, in this present age, many Christians also, they separate Jesus from their everyday life because they do not want to deprive themselves from the pleasures of the world
or what the world offers them. Sama seperti zaman sekarang, banyak sekali Kristen juga memisahkan Yesus dari setiap kegiatan mereka sehari-hari. Artinya Yesus dipisahkan dari pekerjaan mereka ataupun kegiatan mereka, karena yang mereka mau fokuskan adalah mendapatkan apa yang mereka mau. So, similar to the Gadarians, many Christians today, when they look at Jesus, Jesus is more like a hindrance to them. Sama seperti orang Gadara, banyak sekali Kristen zaman now sewaktu mereka melihat Kristus, ibaratnya Kristus adalah penghalang mereka. Why do I say hindrance? Kenapa saya berkata penghalang? Because for them to enjoy the pleasures of the world, they have to reject Jesus. Sebab untuk mereka bisa menikmati hal-hal yang nikmat di dunia ini, mereka harus meniadakan Yesus. They may call themselves Christians. Mereka bisa menyebut diri mereka sendiri sebagai Kristen. They may attend church Sunday after Sunday. Mereka juga bisa pergi ke gereja minggu demi minggu. But the way they live their life is to separate Jesus from their personal life. Tetapi dari Senin sampai Sabtu mereka bisa memisahkan Yesus dari kegiatan mereka setiap hari. So obeying the laws of holiness is no longer rewarding for their lifestyle and indulgences of their choice. Jadi mentaati aturan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan tidak lagi menyenangkan mereka. But rather it becomes more of a burden and it becomes a guilt, meaning to say it makes them feel very guilty. Tetapi melainkan mereka menganggap ini adalah sesuatu yang sangat aku tidak suka, sebab itu menghalang kesenanganku. Setiap aku mau seenaknya lakukan apa mauku, aku merasa jadi salah. So what we see today are many Christians that are looking for the pleasures of the world to satisfy them rather than to look for Jesus to satisfy them. Jadi sekarang kita banyak sekali melihat Kristen zaman now ya, mereka selalu mencari hal-hal yang bisa menyenangkan diri mereka sendiri, tetapi tidak pernah mau mencari Yesus untuk menyenangkan mereka. They continue to look for carnal pleasures to fill their emptiness rather than to ask Jesus to take away their emptiness. Mereka selalu merasa kekosongan dan mereka cari sana cari sini mendapatkan hal-hal yang bisa memuaskan dan mengisi kekosongan mereka. Mereka tidak pernah minta kepada Yesus, Yesus bisa nggak engkau mengisi kekosonganku? That is why when we read in scripture, this is what scripture tells us. The day will come when many Christians will leave the faith because their hearts have turned cold. Maka di firman pun kita diajarkan, firman Tuhan berkata, suatu hari banyak sekali orang akan meninggalkan iman mereka karena mereka penuh dengan kekosongan dan tawar hati di dalam mereka. So now let us look at how we can prepare ourselves to pay the price to be a real disciple. Ayo sama-sama kita pelajari bagaimana kita bisa menjadi murid sejati yang bersedia membayar harga untuk mengikuti Yesus. First, let us take a look at Matthew chapter 19, reading from verse 21 to 23. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 19 ayat 21 sampai 23. Jesus answered him, "If you wish to be perfect, that is, have the spiritual maturity that accompanies godly character with no moral or ethical deficiencies, go and sell what you have and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me, becoming my disciple, believing and trusting in me, and walking the same path of life that I walk." But when the young man heard this, he left grieving and distressed,
for he owned much property and had many possessions, which he treasured more than his relationship with God. Jesus said to his disciples, I assure you and most solemnly say to you, it is difficult for a rich man who clings to possessions and status as security to enter the kingdom of heaven. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, dewasa secara rohani, berkarakter ilahi, layak beradab, tidak kekurangan, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, jadi muridku, percaya kepadaku, dan berjalan di jalan yang sama denganku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya yang dia hargai melebihi hubungannya dengan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya, orang yang berpegang erat kepada harta, status, apa yang dimiliki, kenyamanannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Okay, so in this portion of scripture, there are several points that we have to look at. Nah, dari ayat ini ada beberapa poin yang harus kita bahas. So as we read very carefully in this portion of scripture, Jesus said, sell everything and give your money to the poor. Di sini yang kita baca adalah Yesus berkata, jualah semua milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Now Jesus is not telling us that we must all sell away everything that we have and give to the poor right now. Nah, dia tidak bermaksud, nah sekarang semua yang engkau miliki jual terus berilah kepada orang miskin. Bukan maksudnya seperti ini ya. But Jesus is teaching us the principle of giving. Tapi kita sedang diajarkan prinsip untuk memberi, siapa yang harus kita beri. Because he said, if you want to reach a level of spiritual maturity, then you learn how to sell away everything and give to the poor. Sebab di sini dibuka dengan begini, jikalau engkau hendak menjadi sempurna. Sempurna itu di mata Tuhan adalah dewasa secara rohani. Maka engkau harus memberi kepada orang-orang miskin. So, to reach spiritual maturity is not just snapping your fingers and instantaneous, okay? Jadi, untuk menjadi dewasa secara rohani bukan berarti kita langsung cep gitu, langsung tiba-tiba dewasa, saudara. That's how we know it is a process. Ya, kita tahu itu proses. And we do not have to sell away everything right now. Ya, saya nggak suruh saudara sekarang jual semuanya. Yang bukan begitu. So that is not what Jesus is talking about. Ini juga bukan yang Yesus maksudkan. The other very important thing that we must take note is that he says we must sell everything and give to the poor. Satu yang kita harus perhatikan di sini dikatakan berilah kepada yang miskin. Jesus never said that we should sell everything and give to the temple or to the Levites. Di sini tidak pernah dikatakan engkau jual semuanya dan engkau memberi ke rumah ibadah ataupun kepada suku Lewi. So make sure we understand very clearly. Jadi tolong ya, ini ya pelajari dengan baik. But also in Old Testament, when God himself said to the other 11 tribes of Israel to give financial support for food and daily necessities to the Levites, because the Levites did not inherit any land or any wealth or any valuable material possessions. Nah, kita tarik bandingan ya di perjanjian lama. Tuhan berkata,
11 suku Israel harus mendukung ke satu suku Levi dengan cara memberi kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan ataupun kebutuhan yang setiap hari mereka perlukan. Karena sewaktu itu di Perjanjian Lama suku Lewi tidak memiliki apapun. Mereka tidak memiliki tanah, mereka tidak memiliki harta, mereka tidak mempunyai apapun sama sekali. So, this principle that is instituted by God is to make sure that this tribe of Levites have nothing to their name. Jadi sewaktu itu prinsip dari kerajaan Tuhan adalah memang sudah diterapkan suku Levi itu tidak boleh memiliki apapun. They are supposed to serve God 24/7, giving their lives to God completely. Mereka seharusnya diterapkan Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan, ya ini setiap hari ya, dan tanpa memiliki apapun agar ketergantungan mereka tetap kepada Tuhan. They were not given anything because they were expected to remain pure. Mereka memang disengajakan, diterapkan untuk tidak memiliki apapun sehingga hati mereka diterapkan murni. We know that is the original concept, yeah. But even as Jesus in his time, the temple and the high priest at that time is also very, very corrupt already. Dan ini adalah sengaja diterapkan untuk zaman itu ya. Tetapi berjalannya kita bisa melihat suku Levi ini juga sudah terkontaminasi. So the common practice back then, okay, in the Old Testament was all the excess food and the monies that was collected, it was later distributed to all the poor throughout Israel accordingly. Jadi di zaman Perjanjian Lama itu, sewaktu mereka mengumpulkan makanan dan sewaktu mereka mengumpulkan apa yang diberikan kepada suku Levi cuma mengambil apa adanya yang diperlukan setiap hari, dan sewaktu itu sisanya semua juga langsung didistribusikan kepada orang-orang miskin. So the Levites and the temple did not hog any of the food or the money for themselves. Jadi suku Levi ataupun rumah ibadah itu tidak boleh mengumpulkan ataupun menyimpan apa yang disumbang dari orang-orang. They gave everything away after taking their fair share. Setelah mereka mengambil keperluan mereka setiap hari, sisanya itu disebarkan lagi untuk orang-orang miskin di waktu itu. They only took what they needed, but the rest of the other things they just gave away to make sure that no one in Israel will be poor or will be starving. Sistem kerajaan Tuhan diterapkan seperti ini untuk memastikan di negara itu enggak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kelaparan. So my friends, I just hope you can understand this portion of scripture, and most important is, please do not be deceived anymore into giving blindly or emotionally. Jadi saudara sudah mengerti ya prinsip dari memberi yang Tuhan mau kita terapkan dan ajarkan biar kita tidak lagi memberi dengan buta. Jesus did not say you must sell everything right now. Nah, Yesus tidak mengajarkan kita semua ayo jual barangmu, enggak, bukan begitu. If you don't believe me, you read the verse again, you will realize Jesus is saying for us to reach that spiritual maturity, we must sell away everything, but it is a process. Nah, di sini dikatakan diawalin dengan jikalau engkau hendak sempurna, dewasa secara rohani, ini yang diterapkan. Makanya pergilah jual milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin ya. Jadi ini adalah suatu proses mencapai kedewasaan rohani. So please understand the principle of this teaching is to help us give up the greed of this world. Sebetulnya yang diterapkan
dimaksudkan di sini adalah agar setiap kita bisa menyerahkan keserakahan kita dan selalu mau mengumpulkan dan menyimpan harta-harta. Okay, so the next point I want to emphasize is that when we read this portion of scriptures carefully, Jesus did not mean that it is difficult for rich people to enter heaven. Di sini juga poin yang berikutnya, tidak dimaksudkan setiap orang kaya susah untuk masuk ke surga. Bukan demikian. It is not that Jesus don't like rich people. Bukan ya, maksudnya bukan Tuhan Yesus nggak suka sama orang kaya ya. Tidak bermaksud seperti ini. Jesus is saying it is almost impossible for people who cling on to their earthly wealth, their status, and all their possession in general. It is very difficult for them to enter into heaven. Di sini yang dimaksudkan adalah sangat sulit untuk orang yang begitu ngotot, mau terus mengejar, mau terus menginginkan kekayaan di dunia ini, posisi. Ya, sangat sulit untuk orang-orang seperti ini masuk ke dalam kerajaan surga. Ini loh yang dimaksudkan. So Jesus is not specifically referring to rich people, but he is saying to us, people or Christians in general who are always clinging on to their wealth, to their status, to their possession, it is very difficult for them. If they don't surrender and let go, it is very difficult for them to enter into heaven. Jadi di sini seorang kaya itu ya yang dimaksudkan bukan seperti ya yang kaya, semua orang kaya ya, tetapi yang dimaksudkan kaya di sini adalah orang yang berpegang erat kepada harta yang mereka miliki, yang cuman mau kenyamanan mereka. Sangat sulit untuk mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Whoever practices idolatry, meaning those who trust in their wealth, their status, and their possession rather than trusting God. Maksudnya adalah orang-orang yang lebih percaya kepada kekayaannya, lebih bersandar kepada kekayaan mereka daripada percaya dan bersandar kepada Tuhan. Jesus says it is close to impossible for them to enter heaven because that person puts his trust in his riches, the status and possessions. Yesus berkata orang-orang semacam inilah yang sangat susah untuk mendapatkan kerajaan surga, sebab yang mereka percaya adalah harta mereka, yang mereka andalkan adalah harta mereka. So anyone who is greedy for wealth, that means chasing after worldly success at all costs and using despicable measures, they have already abandoned Jesus. Jadi orang-orang yang begitu serakah, yang terus kejar terus kesuksesan dunia ini dengan cara apapun, termasuk perbuatan tercela, orang-orang seperti ini sudah mengkhianati Yesus. And those people who call themselves Christians, who cannot forsake their sinful pleasures and continue with their carnal desires and their selfish ambitions, they also betray Jesus because they hurt and destroy many people in order to achieve their goals. Dan orang-orang yang juga mengaku sendiri Kristen, tetapi karena begitu serakah, karena selalu begitu besar ambisinya, sehingga mereka bisa melukai semua orang, mereka bisa menipu semua orang cuman untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang seperti ini juga sudah mengkhianati Yesus. So my friends, where do we find the balance in this portion of scripture? Ayo saudara, mari kita cari keseimbangannya di firman ini. Let me just give you some very simple examples. Saya kasih contoh ya keseimbangannya. I'm not saying that you cannot be successful. Aku nggak berkata engkau tidak boleh sukses. I'm not saying that you cannot chase after your dreams. Aku tidak berkata engkau tidak boleh punya impian. For example, I can be a very successful business person, but I practice the fear of God. That means I hate all that is evil. Saya kasih contoh ya, saya bisa jadi pengusaha yang berhasil, tetapi dengan hal yang sama, aku juga mempraktekkan takut akan Tuhan dan membenci semua yang jahat. Meaning to say, in my business practice, I don't steal, I don't cheat, I don't deceive people, I don't practice bribery.
That is called glorifying God. Artinya, sewaktu aku berusaha ataupun berdagang, aku tidak menipu orang, aku tidak berdusta, aku tidak melakukan hal yang macam-macam, tidak sogok-sogokan. Di dalam usahaku, aku bisa memuliakan Tuhan dan berhasil. I can also become a very successful medical or legal professional. I can continue to chase after my dream as long as whatever I do, I choose to glorify God. Aku juga bisa menjadi seorang dokter yang hebat, seorang pengacara yang hebat, tetapi dengan nada yang sama, aku belajar takut akan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kulakukan di usahaku, dan disitulah aku memuliakan Tuhan. That means, as a professional, I do not lie. I do not cause harm to others. Artinya aku tidak berdusta dan aku tidak merugikan orang lain. That means I don't betray Christ. Aku tidak mengkhianati Kristus. Whatever I do, I glorify Him. Apapun yang aku lakukan, aku pastikan aku memuliakan Tuhan. Also, for example, I can be a very successful sports professional. Contoh, aku bisa menjadi olahragawan yang berhasil. Like I'm a very successful athlete. I can be making tens of millions a year and I still can honor God with my life. Dan aku bisa mendapatkan ini keuntungan yang besar dengan nada yang sama. Aku bisa memuliakan Tuhan. So in short, my friends, it's all about making an honest living that is acceptable in the sight of God as a whole. Jadi secara singkat, gini deh, penghasilan yang jujur. So it is not that you cannot be rich or you cannot go and chase after your ambitions and your dreams. Bukan berarti engkau tidak boleh kaya atau engkau tidak boleh mengejar impian. As long as we know how to prioritize and how to put God first. Asalkan setiap kita tahu memprioritaskan dan Tuhan nomor satu dari segalanya. Next, let us turn to 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ayo berikutnya 2 Timotius pasal 4 ayat 10. For Demas, having loved the pleasures of this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. So you see, my friends, even in Paul's time, Lihat saudara, bahkan di zaman Paulus, this is a reality. inilah realitas. People abandon Jesus. Orang bisa, pengikut Yesus bisa tiba-tiba meninggalkan Yesus. Even after receiving Christ, Bahkan setelah menerima kebaikan Yesus, even after being discipled by Paul, bahkan ini murid Paulus. we read in the scripture that Demas abandoned Paul during his time of need. Jikalau saudara pelajari, Dimas itu meninggalkan Paulus pada saat Paulus di dalam kesusahan. And Demas also deliberately chose to forsake Jesus because he wanted to indulge in the pleasures of this fallen world. Dan Dimas bukan cuma meninggalkan Paulus, tetapi Dimas juga memilih untuk meninggalkan Yesus untuk mencintai dunia ini. That means after all that time serving God together with Paul, Jadi artinya begini loh, dia udah ini ya cukup lama ya dimuridkan Paulus dan juga bareng melayanin bersama Paulus. Demas no longer see that it is worthwhile to pay such a high price to follow Tetapi Jesus. setelah itu Dimas makin ngerasa, aduh ini kayaknya aku harus bayar harga yang besar ya. Dan setelah itu dia mengambil keputusan, kayaknya harga sebesar ini nggak layak deh buat kehidupanku. So what do we see here, my friends? Apa yang bisa kita pelajari dari sini saudara? Demas may have started well, Dimas mulai dengan baik, but he didn't finish well. tetapi tidak diakhiri dengan baik. He gave up halfway. Dia menyerah setengah jalan. When things became difficult and challenging, Sewaktu masa-masa sulit, sewaktu masa-masa harus bayar harga, he abandoned Paul, dia meninggalkan Paulus. his ministry partner, Paulus itu ini partner dia di pelayanan. his teacher. Paulus itu juga gurunya. He abandoned Christ, Dia juga meninggalkan Kristus. the Christ that died for him. Kristus yang mati buat dia. And he made a decision. Dan dia mengambil suatu keputusan.
I want to go back to the world. Aku mau balik deh ke dunia ini lebih gampang. So you see, my friends, Lihat saudara, when we see that it is no longer worthwhile, sewaktu kita melihat kayaknya ya, wah susah banget ya, apakah layak untuk aku terus begini? to give up everything to follow Jesus, Mau aku meninggalkan semuanya, menyerahkan semuanya cuman untuk mengikuti Yesus ini? then like Demas, we will abandon Christ. Apakah sama dengan Dimas, kita juga tidak bersedia bayar harga dan meninggalkan Kristus? So remember, my friends, it is important to start well, Ingat saudara, bukan cuman kita mulai dengan baik, but it is even more important for us to finish well. tetapi lebih penting lagi kita harus mengakhiri dengan baik. Many Christians today, we should check our hearts. Kita sebagai Kristen, kita harus introspeksi ya, cermin. We don't want to be deceived by others, neither do we want to deceive ourselves. Kita nggak mau ditipu. Kita juga tolong jangan menipu diri sendiri. We really need to ask ourselves, am I a Demas? Kita beneran ya harus ngecek diri sendiri ya. Ini aku mirip-mirip Dimas nggak ya? Do I proclaim that I love Jesus with my lips, but in my heart, I continue to reject the truth. I continue to resist the teaching of Jesus Christ, all His New Testament laws. Apakah aku ini cuma di bibir doang, aku cinta loh sama Yesus, aku ke gereja loh, tapi cuma di bibir doang. Sedangkan di hatiku selalu menolak aturan dan pelajaran Tuhan. I need to check my heart and ask myself, do I still secretly indulge in my sinful pleasures? Ini kita harus cermin sendiri loh. Kita harus ngecek diri sendiri loh. Apakah aku secara tersembunyi, rahasia, masih menyimpan semua keinginan-keinginanku yang dosa dan melakukan hal-hal yang tidak benar? Am I going to church Sunday after Sunday and then speaking in tongues for hours, and after that looking so holy and spiritual in front of everybody, but actually deep inside of me, I'm actually willfully unrepentant? Apakah aku itu cuma sekedar minggu demi minggu ke gereja? Aku bahkan bisa berbahasa lidah berjam-jam. Kelihatan di luarnya sepertinya sangat kudus, oke, sangat benar. Tetapi di dalam hati ini belum mau benar-benar bertobat. Do I continue to lie to myself, to create my own version of salvation? Apakah aku ini menipu diri sendiri sehingga aku menciptakan versi kekristenan sesukaku? Do I continue to feed myself with the lies of cheap grace so that I don't feel so condemned every time I sin? Jadi ini saya menciptakan sesuatu hal ya yang menipu diriku sendiri, surga milikku, suka-sukaku, biar apapun yang aku lakukan, nggak apa-apa deh, masih nyaman deh. Do I continue to indulge in my sinful pleasures and then convincing myself to say that I'm already saved, that I'm guaranteed a position in heaven? Dan aku pun menipu diriku sendiri dan berkata nggak apa-apa, apapun yang aku lakukan pasti kok aku sudah dapat tempat di surga kok. My friends, I'm serious. Saudara-saudari, aku sangat serius. We need to be very, very honest. Kita benar-benar harus jujur saat ini. We need to ask ourselves, Kita benar-benar harus tanya kepada diri kita, am I like Demas? apakah aku ini mirip-mirip Dimas? Let us now turn to Luke chapter 14, reading verse 26 to 30. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 30. Now this is what Jesus is saying to us. Ini yang Yesus katakan kepada kita. If you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. But don't begin until you count the cost.
For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money, and then everyone would laugh at you. They would say, there is the person who started that building and could not afford to finish it. Jikalau seorang datang kepadaku, dia harus sebagai suatu perbandingan, perumpamaan ya, membenci semua orang. Jika ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak bisa menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya karena kekurangan uang, jangan-jangan semua orang yang melihatnya menertawakan dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Okay, so there are two portions in this scripture. Ada dua bagian yang harus kita pelajari di sini. First, Jesus is illustrating the love we have for Him must ultimately make the love that we have for our family, our loved ones, and our friends seems like hate in comparison. Di sini bukan beneran kita disuruh membenci ini ya bapak ibu kita ya, tetapi adalah suatu ilustrasi. Artinya kasih kita terhadap dia tidak kasih kita terhadap orang lain, anak, suami, istri kita tidak bisa melebihi kasih kita terhadap Tuhan. The key word here is by comparison. Ya. So that we don't actually end up hating our family, our loved ones, and our friends. Jadi kunci ya yang harus digaris besar. Ingat, ini di versi Alkitab nggak ada ya, tetapi di sini ada. Jadi yang baca Alkitab tolong di capture ya. Ini adalah suatu perbandingan, perumpamaan ya, bukan beneran kita disuruh benci bapak ibu kita. So please, my friends, don't ask why did God tell me to hate my father and mother. Jadi jangan bertanya seperti ini ya, kok aku disuruh membenci papaku, mamaku? Jesus is trying to tell us, you must love me so much that your love for your father, your mother, your family, your friends, and even your own life seems like hate. Maksud Yesus begini loh, engkau harus begitu mengasihiku sehingga kasih yang begitu besar yang engkau taruh kepada papa, mamamu, anakmu, bahkan nyawamu sendiri itu dibandingkan seperti membenci. So, itu loh maksudnya. So Jesus is saying we must put Him above all else. Artinya dia terbesar di atas segalanya. Even above our own life. Bahkan di atas nyawa kita. That is why we must learn to say, Lord, my life is not important. Makanya setiap kita harus belajar berkata seperti ini. Inilah nyawaku itu bukan apa-apalah, nggak penting lah. Now you understand why battling cancer for 10 years, going through 2 surgeries, all I can say to God is, if you heal me, hallelujah. If you don't heal me, hallelujah. Saudara sekarang lihat kenapa aku bisa berjuang melawan kanker 10 tahun, 2 kali ku operasi, aku bisa berkata ya nggak apalah, nyawaku nggak berharga kok. Kalau aku disembuhkan ya puji Tuhan, nggak disembuhkan juga puji Tuhan. Because I have learned to value Jesus more than my own life. Karena aku sudah belajar menghargai Yesus daripada nyawaku sendiri. We see many people who follow Jesus today because of the benefit,
because of receiving His power, not because they truly love Him. Tetapi banyak sekali sebaliknya, zaman sekarang ini orang-orang mengikuti Yesus cuman karena keuntungannya, benefitnya, ataupun kuasanya. Bukan benar-benar mereka mengasihi Yesus. Now you see and you understand why so many Christians, they go to church, they start screaming, money, success, wealth, blessing, healing. Sekarang saudara ngerti banyak sekali Kristen zaman now pergi ke gereja yang mereka mau cuman uang, makmur, kesembuhan, lebih lagi berkat, cuman gitu doang. So we see a very large number of Christians today, they end up resorting to demanding from Jesus for their personal gain. Dan semakin banyak kita melihat berbondong-bondong mereka sampai begitu agresif, nuntut terus kepada Tuhan. They never say, Lord, help me to be more holy, more like you. Jarang sekali orang berdoa seperti begini, Tuhan tolonglah aku biar aku lebih hidup kudus, biar aku lebih menyerupaimu. They come to church, they say, you must heal me, you must give me more money. Kalau datang ke gereja motivasinya, engkau harus sembuhkan aku ya, engkau harus berkatin aku ya, You must make me happy. engkau harus bikin aku seneng ya. They ask for the worldly things and all the material things. Semua yang diminta adalah hal-hal yang ada di dunia ini. And they do this by declaring and chanting Dan mereka scriptures. nuntut, mereka ngutip, mereka deklarasi. And they all say, in the name of Jesus, Dan semua pakai nama Yesus. I will be prosper. Aku akan makmur dengan nama Yesus. I will have bigger house. Aku akan dapat rumah lebih gede. I will have new car. Aku akan dapat mobil More money. baru. Uang lebih banyak. More money. Lebih banyak Every lagi. day, more Tiap money. hari lebih banyak lagi uang. Did they ask for more holiness? Bisa nggak kita minta buat aku lebih kudus? You see, my friends, Lihat saudara, why do we receive Christ? untuk apa kita terima Yesus? So that Jesus can bless me. Biar untuk lebih kaya? So that I can have a better life. Biar ini hidup lebih nyaman? Is this why we receive Christ? Dengan cara ini kita jadi Kristen? That's very sad, my friends. Sangat menyedihkan saudara. Do we not understand that Jesus is telling us we need to put Him above everything else? Tidakkah kita mengerti, diulang-ulangin lagi, Kristus harus menjadi yang pertama? So are we willing to persevere to the end? Apakah kita adalah orang-orang yang mau berjuang dan bertekun sampai akhir? Will we start to abandon Jesus and forsake Jesus when we cannot deal with the stress? Atau sebaliknya kita akan meninggalkan Yesus pada saat masa-masa sulit ada di hadapan kita? When we don't get what we want? Sewaktu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? When our pain and our disappointment is too much to bear? Sewaktu penderitaan kita dan kekecewaan kita begitu nyata? And we are sick and tired of the trials, the testing and the tribulation? Dan kita udah bosan melihat hidup kita penuh dengan tantangan terus? Or are you willing to persevere and do whatever it takes to follow Jesus? Atau engkau adalah orang-orang yang berkata, apapun yang terjadi, aku sudah memilih untuk mengikuti Yesus ini. No matter what is the cost. Apapun harganya yang harus kubayar. You see, my friends, Lihat saudara, do you want to be like a person that is building a house mau menjadi orang yang seperti ini, pembangun rumah ini. but cannot complete? Tetapi waktu bangun tidak punya anggaran, makanya tidak bisa menyelesaikan. Now, do you see Jesus is telling us many years ago? Lihat saudara, ini sudah diberitakan loh kepada kita ini ribuan tahun yang lalu. It is very important to start well. Sangat jelas di sini dikatakan mulai dengan baik sangat bagus. But have you counted the cost Tetapi sudah hitung belum anggarannya dan biayanya so that you can finish well? biar engkau bisa menyelesaikan dengan baik. If not, Jikalau tidak, everybody, semua orang, especially Satan, terutama iblis, will laugh at you. akan menertawakan. Let us now look at Luke 14, 31 to 32. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 14 ayat 31 sampai 32. Or what king would go to war against another king without first
sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 can defeat the 20,000 soldiers marching against him. And if he can't, he will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ini ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. So my friends, it is not about our abilities or our skill to succeed in this world. Lihat saudara, hidup ini bukan tentang betapa engkau hebat untuk menjadi orang yang makmur di dunia ini. It's not about how rich or how powerful we can become. Bukan tentang seberapa kaya, seberapa berkuasa engkau bisa ada di bumi ini. Instead, we need to really check our hearts. Tetapi sebaliknya kita beneran harus introspeksi. Are we ready? Have we counted the cost? Apakah kita sudah mempertimbangkan harga yang harus dibayar? Do we have what it takes to finish well? Apakah kita itu mempunyai kemauan apapun yang terjadi, aku harus habis dengan baik? Can we continue to pursue holiness? Boleh nggak kita terus mengejar yang namanya hidup kudus? Do we continue to pray and ask God to convict our hearts? Boleh nggak kita terus berdoa minta sama Tuhan untuk menginsyafkan kita? When the sanctification process or the sacrifice is becoming too painful and too difficult to uphold. Sewaktu Tuhan lagi proses kita dan ini ibaratnya sakit ya, dan sewaktu kita itu harus menderita karena diproses, untuk hidup benar, bisa nggak kita bertahan? Remember Jesus said, for those who conquer their sinful nature. Ingat ya, Yesus sudah menjanjikan orang-orang yang menang atas dosa, I will acknowledge him in front of my Father. aku akan mengakuimu di hadapan Bapakku. I will say, this is mine. Aku akan berkata, ini loh milikku. So you see, my friends, Lihat saudara, are you able to conquer your sinful nature? mau nggak engkau menang atas kefasikanmu? If you know you cannot, isn't it time for you to sit down and ask Jesus for help? Jikalau engkau masih belum bisa, atau jikalau engkau masih belum mampu atau belum mau, apakah tidak engkau sangat penting duduk sejenak dan minta biar Tuhan menginsyafkanmu? Instead of always complaining, it is too difficult, I cannot be holy. Daripada engkau itu komplain, terus salahin orang, terus aku nggak bisa, ini sulit, itu sulit. Should we not sit down and say, Lord, strengthen me, help me to die to my flesh? Kenapa tidak sebaliknya engkau berdiam sejenak dan minta terus sama Tuhan? Tuhan, tolonglah aku, berilah aku kemampuan, insyafkan hatiku. Because we cannot afford to lose this battle against sin. Karena aku nggak mau kalah, We have to conquer. aku harus menang. Because those who do not conquer, Sebab orang-orang yang tidak menang, they will not enter in. mereka tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. So now you know, my friends, it is not fighting any type of spiritual battle. Jadi lihat saudara, bukan tentang peperangan rohani yang macam-macam, It is to fight the battle in your head and in your heart. tetapi peranglah dengan kefasikan caramu berpikir. You need to conquer your sinful Engkau nature. harus menawankan kefasikanmu dan dosamu. Failure is not an option. Jangan sampai engkau gagal. We cannot afford to fail. Jangan sampai engkau gagal. Because we must please God. Sebab hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Luke 14:33 to 35. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 14 ayat 33 sampai 35. So then, none of you can be my disciple who does not carefully consider the cost and then for my sake give up all his possessions. Therefore, salt is good, but if salt has become tasteless, with what will it be seasoned? It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear.
and heed my words. Demikianlah pula lada tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, bahkan untuk tumpukan kotoran pembuangan air besar. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Discipleship and the cost of discipleship does not require us to live in poverty. Saudara, menjadi murid sejati bukan berarti kita harus hidup di dalam kemiskinan. This is very important for all of us to Sangat understand. penting untuk setiap kita ngerti ya. Jesus is referring to our willingness and our commitment to position Him above all else. Yesus sedang mengajarkan ini loh, kemauan kita, komitmen kita untuk menaruh Dia di atas segala-galanya. None of us can be fit to become His disciple unless we are willing to suffer for Jesus. Kita nggak mungkin bisa menjadi murid yang sejati kalau kita tidak mau bayar harga buat Yesus. So you need to only ask yourself, have you made a decisive decision? Have you counted your costs and commit to walk on the narrow path today? Yang penting yang harus kita tanyakan masing-masing adalah apakah kita sudah bersedia membayar harga dan mau berjalan di jalan yang sempit. Are you committed to continuously practice repentance unto holiness so that you can enter through the narrow gate? Apakah kita benar-benar komit cuman mau taat kepadanya dan hidup tahu salah, mau bertobat, bersedia hidup kudus? Are you willing to pay the price to abide in holiness? Apakah kita itu orang yang mau bayar harga untuk hidup benar? Will you commit to glorify God in all that you do in your character and behavior? Apakah engkau bersedia komit apapun yang engkau lakukan di dalam sikap, tingkah laku, dan karaktermu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan? Have you decided to reject all that is sinful? Apakah engkau sudah memilih menolak semua yang tidak benar? Jesus is saying to us, is either we reflect His character or else we are nothing more than tasteless salt that will be thrown into a pile of manure. Yesus sedang berkata, kalau kita hidup tidak merefleksi karakternya, kita itu bukan apa-apa, menjadi garam yang sudah tawar dan akhirnya dibuang di tumpukan kotoran pun. Ini nggak ada yang mau lah artinya ya. So how did salt become tasteless? Nah, caranya gimana sih garam kok bisa jadi nggak asin? We know that when salt is contaminated with other chemicals, they can lose their taste. Garam itu kalau tercampur bahan kimia buatan manusia bisa jadi kurang asin. So if you want to retain your saltiness, we must make sure that we do not entertain any man-made concepts or theology that are contrary to the written commands and the laws of God. Jadi kalau engkau mau garammu itu asin, tolong Injilmu jangan dicampur terkontaminasi dengan logika manusia. Do not accept or practice any form of contaminated gospel that affirms worldly practices, that tells you LGBT is okay. Tolong, yang engkau harus pegang adalah Injil yang murni, oke? Bukan Injil yang sudah dicampur dengan logika manusia untuk memuaskan apa yang manusia mau. Contoh, LGBT juga nggak apa-apa lah, semua nggak apa-apa. Do not practice the kind of gospel that tells you that you must affirm all the worldly practices. You must serve greed and lust and the perversions of man instead of glorifying God. Injil yang murni ini nggak bisa ditambahin dengan cara-cara dunia dan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau itu ditambahin menjadi Injil yang tidak murni, garam yang kurang asin. So come back to the truth, come back to holiness. Baliklah kepada Injil murni. Another reason why the salt might have lost its saltiness is that
it has absorbed some kind of humidity in the air, right? And then it developed a substance that look like salt, but it does not taste like salt. Garam juga bisa kekurangan asin pada saat menyerap kelembapan. Kelihatannya bentuknya masih tetap garam, tetapi rasanya itu udah beda. So what is salt that does not taste like salt? Apa sih maksudnya? Garam yang dirasa nggak mirip garam? It is counterfeit salt. Itulah kayak Kristen KTP. So what Jesus is saying to us is don't become a counterfeit Christian. Makanya itulah yang Yesus maksudkan. Jangan jadi Kristen KTP. Who are the counterfeit Christian? They are the people who refuse to walk in the Spirit and be born again. Kristen KTP adalah yang cuman di bibir, cuman di KTP itu Kristen, tetapi mereka tidak pernah hidup sesuai dengan aturan Yesus. Now, my friends, this is very important. Ini sangat-sangat penting, saudara. We need to look at the impending judgment for those who are thrown into the manure pile. Ada loh penghakiman yang akan datang bagi orang-orang yang dilemparkan ke dalam tumpukan kotoran. Let us look at Ezekiel 7, reading from verse 8 to 10. Ayo sama-sama kita baca Yehezkiel pasal 7 ayat 8 sampai 10. Soon I will pour out my fury on you and unleash my anger against you. I will call you to account for all your detestable sins. I will turn my eyes away and show no pity. I will repay you for all your detestable sins. Then you will know that it is I, the Lord, who is striking the blow. The day of judgment is here. Your destruction awaits. The people's wickedness and pride have blossomed to full flower. Dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertuntas, keangkuhan bertaruh. So as we read the book of Ezekiel, we know that this is the warning for the people of Israel. Jadi sewaktu kita baca ya di ayat ini, kita tahu ini adalah peringatan buat anak-anak Israel. But what is more important for us to know today, my friends, is that this is a foreshadow of the things to come on the day of judgment. Tetapi hari ini kita harus ngerti ini adalah suatu bayangan ke depan tentang hari penghakiman. God is showing us, giving us a glimpse of judgment day. Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita segelintir tentang hari penghakiman. God is saying, I will call you to give account for all your detestable sins. Tuhan sedang berkata, engkau harus mempertanggungjawabkan terhadap semua kelakuanmu yang jahat. And God says, I will turn my eyes away from you and I will show you no pity. Dan di sini dikatakan, aku akan melampiaskan murkaku kepadamu dan aku tidak akan mengasihanimu. This is for those who are willfully unrepentant. Ini adalah khusus untuk orang-orang yang sengaja tidak pernah mau bertobat. For those who continue to obey God and continue to walk in holiness, this will not apply to you. Tetapi untuk orang-orang yang berjuang untuk mau taat, berjuang untuk mau hidup kudus, ini tidak berlaku bagimu. Hebrews 4:13 says, and not a creature exists that is concealed from his sight, but all things are open and exposed and revealed to the eyes of him with whom we have to give account. Ayat berikutnya, Ibrani pasal 4 ayat 13. Clarice, next verse. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. So we have read from the Old Testament. Now this portion of scripture is the reminder
that there will be a judgment day in the New Testament. Tadi kita baca ya perjanjian lama. Kalau bagi ada orang yang berkata, perjanjian lama kan itu perjanjian baru tidak lagi berlaku. Nah saudara, inilah perjanjian baru tentang di hari di mana kita harus memberi pertanggungjawab. So judgment day is real, my friends. It will happen. Hari penghakiman itu nyata saudara, dan itu akan terjadi. Remember, my friends, we know God is Ingat, love, saudara, setiap kita udah tahu But Tuhan He itu is- kasih. but He is also a judge and He is the consuming fire. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu juga adalah hakim dan Dia juga adalah api. And God is saying to us, He will keep His promise and He will hold all of us accountable. Dia memegang janji dan akan menuntut pertanggungjawaban. So, my friends, have you counted the cost to follow Jesus? Saudara, apakah engkau sudah menghitung harganya untuk mengikuti Yesus? Are you convicted and willing to do whatever it takes to make sure that you are not thrown into the manure pile? Apakah engkau sudah memilih dengan tegas mau diinsyafkan agar engkau tidak dilemparkan di tempat pembuangan kotoran? So I hope all of us are encouraged today to know that when we conquer our sinful nature, Jesus said, I will know you, I will recognize you as mine, I will acknowledge you in front of my Father, and I will make sure your names are written in the book of life. Saya sangat berharap setiap yang ada di sini yang sudah bertekun dikuatkan, sebab engkau tahu pada saat engkau menang, Tuhan berkata, engkaulah milikku. So my friends, shall we just humble our hearts and end this session with a prayer? Ayo saudara, mari setiap kita rendahkan hati kita dan kita datang di hadirat Tuhan. Kita tutup dengan doa yuk. Heavenly Father, I just want to thank you for teaching us your word. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami firman-Mu. Your word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. Let your truth bring the conviction in our hearts today. Biar kebenaran-Mu menginsyafkan hati kami malam hari ini. Help us to continue to pursue holiness. Tolonglah biar kami mengejar terus hidup kudus. Convict us to obey your every word and your command. Tolonglah biar kami diinsyafkan mau taat kepada semua aturan-Mu. We thank you, Father, for your love. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. And we thank you, Lord, that you will deal with us with your tender mercies and loving kindness. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu akan ada terhadap kami. So grant us the power by your Holy Spirit Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan menguatkan setiap kami. teach us to count the cost. Ajarilah biar kami mau menghitung dan membayar harga untuk mengikuti-Mu. Empower us to persevere to the end. Kuatkan kami sehingga kami mampu bertahan sampai di kesudahannya. And thank you, Lord, that our names are written in the book of Dan life. terima kasih Tuhan, nama kami akan tertulis di kitab kehidupan anak In domba. Jesus' name, all God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amen. Amen.